ମୋ ନାଁ ହେଲା ପିଙ୍କି ନାୟକ। ଏଇ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ନୀଳପଦା। ଖାଲି ଧୂଳି ଉଡୁଛି ସେଠି, ଆମେ ରହିପାରୁନୁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ବାହାରି ଖେଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ନାକ କାନରେ ଧୂଳି ପଶୁଛି। ଆଉ ଆମ କୁହ ମାନେ ବି ଖୋଲା, କିନ୍ତୁ ପାଣି ପଶିଲେ ବି ଆମେ ପିଇ ପାରୁନୁ। ପାଣିଟା ଟୋଟାଲି ସେଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଠି ଟ୍ୟାପ ଫ୍ୟାପ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କୁହ ପାଣି ପିଉଛୁ ଖାଲି, କିନ୍ତୁ ଧୂଳି ପ୍ରବଳ ସେଠି ଉଡୁଛି। ନା ବାହାରି ପଡୁଛୁ ନା କିଛି କରିପାରୁଛୁ। କିଛି ବି ଆମେ ସେଠି କିଛି ଟୋଟାଲ ହେଇ ବି ପାରୁନି ସେଠି। ଆଉ ପାଖରେ ବି ସ୍କୁଲ ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡି ବି ପାଖରେ, ଛୁଆ ମାନେ ବି ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ଚଳିବାକୁ ପଡୁଛୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଇକି ବୁଝିବୁ, ସେଇଠୁ ଏନକାର କରିବୁ। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପ୍ଲଟ ଟା ସେଇଠୁ କେମିତି ପୁରା ଧୂଳି ନ ପଡୁ, ଯେମିତି ସେ ଟୋଟାଲ ଆମେ ସେଇଆ ଚାହୁଁଛୁ। ନାଇଁ କିଛି ସେ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ବିସ୍ତାପନ ଯଦି ହେବା ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେବେ କି ଥଇଥାନ କରିବେ ଦେବେ। ଯଦି ପ୍ଲଟ ଯଦି ନ ଉଠେଇ ପାରିବେ, କିଛି ନ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ରହିବୁ ସେଠି, ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ଲଟ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କଣ କରିବୁ, ଆମେ ଯାଇକି ରାସ୍ତାରେ ବସିବୁ, ନହେଲେ ଆଉ ରାଜରାସ୍ତା ସେ ଷ୍ଟେସନରେ ବସିବୁ, ନହେଲେ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ବହିବୁ, ବସିକି ଯାହାହେଲେ କରିବୁ। ଯଦି ନ କରିବେ କିଛି, ସମସ୍ତେ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ଗାଁ ବାସିନ୍ଦା ଯାଇ ସେଠି ବସିବୁ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ। देखो ये जो सुकिंदा रेलवे साइडिंग में आम अलरेडी एक्शन नियाई। आगु भी आम कंप्लेन पाइछु या विभिन्न न्यूज पेपर भी बाहरला एयर पोल्यूशन नहीं आम एक्शन नियाई। आमको गोटे टाइम बाउंड एक्शन देते डिसेम्बर सुधा जो अमृत जो रेलवे स्टेशन योजना साइड शिफ्ट करदे, तो टाइम लगे ता भर इन्स्टांटली आउ जहाँ रिमेडियाल आम नेबू बहुत शीघ्र आम कार्यकारी करूँ। देखो सहीटा हूँ सीएसआर एक्टिविटीटा आम एनवायरमेंट उपर जहाँ एयर पोल्यूशन हो कि वाटर पोल्यूशन आम एक्शन हो सीएसआर पे आम इनिशिएट करूँ। बट से पार्टा आमर ना आम डिस्ट्रिब्यूटर कथा मेसीन आम लगेबू से नीलपदा गाँव में रिसेंटली विदिन ए वीक आम मॉनिटरिंग करके रिपोर्ट दबू। आम घरटा धूलीगढ़ पंचायत लोकों सेवारे आउ बारंबार आम आसिकी प्रदूषण बाबद सब प्रकार प्रदूषण हो गंडानाल आरंभ कर नीलपदा रेलवे प्लॉट इतने प्रदूषण हो लोक रोगाग्रस्त हो जाती, किंतु कोई कोई शुणुना बारंबार जनइला शुणुना एवं नुहे आम 10-15 वर्ष है चली भाया। किंतु एथरक नहेले आमर नेस्त नहीं स्त्री लोक मैंने एथरक प्लॉट उपर बसिकी पूरा आंदोलन ये पंथा अवलंबन करेंगे। आउे भी बारंबार प्रतिश्रुति दौरान किंतु कई आमर पीवा पानी टिके कि आमर प्लॉट कहते आम कवरिंग करूँ किसी करूना आम प्लॉट उठला पर्यंत रहीचु आम स्ट्राइक करूँ टोटाल राजरास्तार बसमु ना आमर जो दिन समाधान हम से दिन उठ